समस्त को मोर नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु प्रियंका आपण मानक स्वागत करुच्ची आज ही क्लास रे। आज आम 2022 रे पढ़ी स्पेशल ओटीटी रो पेपर 1 करने जाऊे। ठीक अच्छे। आज आम सीडीपी रो डिस्कसन करवा। सीडीपी 30 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ता पूर्व आपण मानक कही रखुची जे आपण माने जानी थिबे हमर जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देइछंती कोन ना समस्त इन सर्विस टीचर ठीक अच्छे किंबा कौनसी जॉब पाई आपण ओटीटी सीटीटी ओएसटीएट क्लियर करवा आवश्यक। जदि न करिवे आपण को पदोन्नति हो पारिबो नाही एवं जॉब रू मध्य आपण को बहिष्कार कर दिया जिवो। आपण को चांस केते दिया जिवो ना 2 ईयर। ठीक अछि 2 वर्ष मध्य आपण को कंप्लीट करिया पई हबो। आपण मन जानि थिबे 2 वर्ष रे केते थरा हुए ना 4 थरा ओटीटी चांस दिया जाइताय। ठीक अछि एवं जो मानकर रिटायरमेंट 5 वर्ष थिबो हला से मानकर ओटीटी एते जरूरी नुहे हला। तेणु करी आपण मन दे के पढ़ंतु। आपण निश्चित भाव में क्वालिफाई करिवे एवं आपण चाकरी रो मध्य हाथ धोइबा पे पड़िबो नाही। ठीक अछि आ मु आपण मानक पई प्रतिदिन किछि वीडियो प्रोवाइड करिवे जो थरे कि आपण बेनिफिटेड हेई परिवे। आ मु आपण मानक पई प्लेलिस्ट मध्य बनै देछि जो 1 बाय 1 आपण देखि करी मध्य आपण जानि परिवे। ठीक अछि आ मु गारंटी दोछि मो वीडियो गुडे को देखंतु आपण डिस्क्वालिफाई हेबार प्रश्न ही नाही। ठीक अछि चलंतु क्वेश्चन नंबर 1 को जिबा। अभिज्ञता संकुर जनक काहाकू कुआ जाय। देखंतु एडगर डेल ना थॉर्नडाइक ना वाइगोट्स्की ना पियाजे। आपण माने जानि थिबे पियाजे कौन करथिले ना कॉग्निटिव थ्योरी कथा कहिथिले हां कि नै ज्ञानगत एवं थॉर्नडाइक कौन कहिथिले ना होची ट्रायल एंड एरर मेथड कहिथिले। ठीक अछि आउ लॉ ऑफ लर्निंग संपर्क रे मध्य से कहिथिले लॉ ऑफ लर्निंग संपर्क रे जो थरे कि कौन थिला लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ प्रैक्टिस एवं लॉ इफेक्टिवनेस थिला। आ वाइगोट्स्की कौन करथिले वाइगोट्स्की होची हमर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बा स्कैफोल्डिंग संपर्क रे कहिथिले जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कथा कहिथिले। ताले अभिज्ञता संकुर जनक किए एडगर डेल। जानि परले अभिज्ञता संकुर किपरि हेइ थाए एई परि भाव रे हेइ थाए सबटु ऊपर कोन थाए ना भाषणबाजी बा वर्बल सिंबल जोड़े थाए वर्बल सिंबल एवं तळे सबटु कोन थाए ना डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हाँ बेले बेले कौन पड़ जाए डायरेक्ट एक्सपीरियंस मत पचारि दिए किए कही डायरेक्ट एक्सपीरियंस कथा ना एडगर डेल। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आमे। जड़े आदर्श शिक्षक निम्नोक्त केउंटी उपरे गुरुत्व देवा आवश्यक। देखंतु 4टी ऑप्शन भितर जानि परिबे उद्देश्य भित्तिक ना कार्य भित्तिक ना शिक्षा केंद्रिक शिक्षादान ना उपरोक्त समस्त सब गोटे ठीक अच्छी हाँ कि नहीं। तेणु करी कौनटा हम ना उपरोक्त समस्त ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। केउंटी शिशुर व्यक्तित्व को प्रभावित करुवा एक उपादान अटे। कोड़ा प्रभावित करे कहतु वंशगुण अभ्यास परिवेश ना उपरोक्त समस्त सब जिनस ठीक अच्छी तेणुकर कौटा हम उपरोक्त समस्त ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। निम्नोक्त केउंटी शिक्षण कार्यर एक गुणावली अटे। घसी मन रखा नाई म घोषा पद्धति को आम तो बारण कर शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन करवा बिल्कुल नुहे ना सूत्र अनुजाई शिखा नाई एटा तो घोषा पद्धति हो गला ना सब कौन करवा चिंता करने सुजोग देवा पिला मानंको। ठीक अच्छे तेबे जाई से माने अधिक शिखी पारिबे। फाइव नंबर को जीवा। एनसीईआरटी रो पूरा नाम कौन बा फुल फॉर्म कौन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ताले कोड आंसर ऑप्शन नंबर ए मन रखिबे। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। शिक्षा अधिकार अधिनियम रो केउ अध्याय रे शिक्षकों दायित्व और कर्तव्य संपर्क रे उल्लेख करा जायछि। आरटी रे राइट टू एजुकेशन जोड़ा रहिला को चैप्टर लिखा है टीचर मान दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी कथा ना सेकेंड आउ 4th चैप्टर रे हाँ कि नहीं। आपण मान जानिथिबे ना आरटी रे कोन सब कहैछि ना पिला मानक पई ना विभिन्न प्रकार कहैछि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कथा कहैछि प्राइवेट स्कूल रे 25% रिजर्वेशन रहिबा कथा कहैछि बयस अनुसार क्लासरूम रे एडमिशन हवा कथा कहैछि रेशियो कथा कहैछि 30:1 प्राइमरी क्लास रे आ अपर प्राइमरी 35:1 माने
30 पिलारे जड़े शिक्षक ये 35 रे जड़े शिक्षक रे ए विषय सब कहुई स्पेशल ट्रेनिंग टीचर मान को दिज्व ताहा आरटीई रे कहुई ठीक अच्छे। नेक्स्ट जीवा देखु कौन अच्छी बहु श्रेणी शिक्षा कौशल प्रस्तुत कला बेले डेस दिग प्रति दृष्टि दि जाए जितेबले आप बहु श्रेणी शिक्षा कौशल प्रस्तुत करेंगे क्या उपर दृष्टि देवे श्रेणी संगठन उपरे ना श्रेणी शिक्षण उपकरण व्यवस्था उपरे ना शिक्षण परिस्थिति योजना प्रस्तुत करेंगे ना उपरोक्त समस्त सब जिन ठीक अच्छे हाँ कि नहीं श्रेणी संगठन करेंगे उपकरण व्यवस्था करेंगे परिस्थिति योजना प्रस्तुत करेंगे तेणुक कौटा हम ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा केउटी अंतर्निवेश विद्यालयर एक वैशिष्ट्य अटे देखो अंतर्निवेश माने कौन इनक्लूसिव एजुकेशन रे को माने पढ़ती ना नॉर्मल पिला सहित CWSN पिला मध्य एका संगे पढ़ती एवं तांको पई सेम पाठ्यक्रम रही थाए ठीक अच्छे। ताले देखो कौटा हम केवल साधारण शिक्षार्थी पई उद्दिष्ट नहीं साधारण शिक्षक शिक्षार्थी मान केवल उद्दिष्ट कि बिल्कुल नुहे समानता उपर गुरुत्व दिखाई थाए ना कौन नुहे तो हेनी ना भिन्नक्षम पाई अलग श्रेणी कठोर व्यवस्था थाए से तो स्पेशल एजुकेशन थाए ना तेणुक आप कौन करेंगे समानता उपर गुरुत्व दिखाई थाए सबू पिला समान समस्त पाठ्यक्रम सेम ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कहा मतरे अभिज्ञता और प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन होता है आम जानी जदि एक्सपीरियंस कहला ताले आम स्किनर करवा कौन करवा स्किनर करवा किंतु अभिज्ञता आ प्रशिक्षण माने एक्सपीरियंस आ गोटे कौन ना प्रशिक्षण जोड़ा दि जाए है ट्रेनिंग जोड़ा ताले तार जो आचरण परिवर्तन किए कही ना गेट्स कही ठीक अच्छे मन रखिए आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्वर प्रवर्तक किए एल थर्नडाइक ना इभान पावलोव ना कहलर ना BF स्किनर आपण मैंने जानी आमर प्रयत्न प्रमाद तत्व किए ये करते ना EL थर्नडाइक हाँ कि नहीं इभान पावलोव कौन करते स्टिमुलस रेस्पॉन्स कथा कही सी स्टिमुलस रेस्पॉन्स बा क्लासिकल कंडीशनिंग कथा कही सी कहलर कौन करते कहलर हूँ आम इनसाइटफुल लर्निंग कथा कही एवं BF स्किनर कौन कही BF से ऑपरेंट कंडीशन रेनफोर्समेंट संपर्क से कही ठीक अच्छे जमी प्रश्न को सेमती उत्तर आप देवे जोटा जिते पचारि थो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आमे देखो कौन अच्छी श्रवण बाधित पिला क्षेत्र में केउठी उक्ति ठीक हम देखो कौटा से श्रवण बाधित माने से ठीक से शुणी पारु नाही आपण कौन करेंगे ताको ब्रेली पुस्तक जगई देवे कि ब्रेली पुस्तक कौ पिला जगई दि जाए जो मैंने देखी पारती ना हाँ कि नहीं ताले यहाँ हेनी श्रेणी में झरका निकट में बसैबे कौन पाई से देखी पारुनी कि आप झरका पाखे बसैबे सी पूरा शुणी पारुनी कथा कहवा शिखेबा उचित बिल्कुल नुहे कौन करेंगे आप बाक श्रवण विशेषज्ञ द्वारा चिन्हट करेंगे ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आसला 12 नंबर क्वेश्चन आम राज्य में बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम में केतोटी भाषा पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत कराई बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम में जो विभिन्न प्रकार शिक्षार्थी रही था से होम कलहम सांताड़ी पिला हाँ कि नहीं से अनुसार आम पाठ्यक्रम केतोटी विभाग भाग कराई पुस्तक भाषा ये कराई पुस्तक कराई ना 11टी भाषा मन रखिए है ना 11टी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बालिका शिक्षा निमंते आम राज्य में क्यों पदक्षेप ग्रहण कराई झील मानक छात्री निवास कराई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कराई प्रारंभिक स्तर में बालिका शिक्षा निमंते जातीय कार्यक्रम रही ठीक अच्छे ताले सब गुड़ा हम तेणुक कौटा हम ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आमे यदि भल लगुच लाइक शेयर करने जमार भूलुनी शिक्षा अधिकार अधिनियम डेस ठारू आम राज्य में कार्यकारी हो आसी जोटा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल ठीक अच्छे 6 ରୁ 14 वर्ष जो पिला समस्त जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन केबेठू आरंभ होता ना 2009 केबे 2009 रे कार्यकारी होता ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आमे केउं शिक्षार्थी मानक पई समृद्धिकरण व्यवस्था करा जाय थाए समृद्धिकरण माने एनरिचमेंट प्रोग्राम जो पिला माने दुर्बल थिबे ना प्रतिभावान ना साधारण ना कोउटा नहे आमे सब एनरिचमेंट प्रोग्राम केउ पिला मानक करि थाए ना प्रतिभावान शिक्षार्थी मानक पई
ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଥାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସାଧାରଣ ପିଲା ତ ସାଧାରଣ ନର୍ମାଲ ପିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ସଂଗଠନବାଦ ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଏହି ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ ନା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନବାଦ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୌଳିକ ସେଟା କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ, ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆପଣ କହିବେ ଭନ୍ ଗ୍ୟାସରଫେଲ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନବାଦ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେମିତି ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଏକ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ ଉପକରଣ? ଆପଣ ଦେଖି ବି ପାରୁଥିବେ, ଶୁଣି ବି ପାରୁଥିବେ। ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର। ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ହେବ କି? ଆପଣ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରରେ କେବଳ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେବନି। ମାନଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ମଡ଼େଲ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବନି। କେଉଁଟା ହେବ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ଶୁଣି ବି ପାରିବେ, ଏବଂ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଠିକ୍ ଅଛି। 18କୁ ଯିବା। ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ? ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 75ରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ। ଯଦି ପଚାରେ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ଫର୍ମୁଲାଟି କ'ଣ? ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାଇ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100 ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରି ହିଁ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଓର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କେଉଁଠି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି? ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ ମାନେ ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ବାହ୍ୟ ମାନେ ବାହାର, ପ୍ରଶଂସା, ସ୍ୱୀକୃତି, ପୁରସ୍କାର, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ବାହ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ, ବାହାରିଆ, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ। ତାର ଇଣ୍ଟରନାଲ କେଉଁଟା? ଆଗ୍ରହ। ସେଟା ନିଜ ଆଗ୍ରହ ନା, ତେଣୁ କେଉଁଟା ହେବ? ସେଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସେଟା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନା ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା? ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ସାଧନ ଅଟେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବ। ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣାକୁ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଚେକଲିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସବୁଗୁଡ଼ା କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଚେନ୍ନାଇର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଦି ବିକଳ୍ପ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ନା ସମାପନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦି ବିକଳ୍ପ ଆମେ କେତେବେଳେ କହିଥାଏ? ୟେସ୍ नो ବା ଦୁଇଟା ବିକଳ୍ପ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦି ବିକଳ୍ପ କଥା କହିବା। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ମାନେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଥିବ। ମୁକ୍ତ ମାନେ ମୁକ୍ତ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ସମାପନମୂଳକ। ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଆମେ। କେଉଁଟି ଏକ ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସାକ୍ଷାତକାର, ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ ନା। କୃତି କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସାକ୍ଷାତକାର, ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ବା ସମାଜରେ କେଉଁଟା ହେଇଥିବ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରି ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସାରିକା ହୁଏ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ତ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାମାଟିଭ୍। ଆଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ସମୟରେ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମାଟିଭ୍। ବା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମାଟିଭ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଯେଉଁଟା ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଦାନମୂଳକ ଯେଉଁଟାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁଟା ଭୁଲ କଲା, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କଲା, ସେଇଟା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ଏକ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ?
ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନମୂଳକ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଁ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଳର ଉପଯୋଗିତା ଯିଏ ଯାହା ଲେଖିପାରିଲା ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ। ଚେରର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବୃକ୍ଷ ଦିନବେଳା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିପାରିବେ କି ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଛଡ଼ା? ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଆମେ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ମନରେ ଭୟର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? ନା 6 ମାସ ବେଳକୁ। 6 ମାସ ବେଳକୁ ପିଲାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ଭୟର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଆମେ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ? ବା ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥାଏ? ନା ସେନ୍ସରି ମୋଟର୍ସ ବା ସମ୍ବେଦୀକାରକ କହିପାରିବା ଆମେ। କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଯଦି ପଡ଼େ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ ହେଇଥାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସିଏ ଭାବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଇରିଭର୍ସିବିଲିଟି ହେଇପାରେ, ଏନିମିଜିମ୍ ହେଇପାରେ। ଏନିମିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ବି ଚଲାବୁଲା କରୁଛି ତାର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଭାବିଥାଏ ସିଏ। କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ? ନା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଯଦି ପଚାରି କଂକ୍ରିଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା କଂକ୍ରିଟ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ହେଇଥାଏ ଥିଙ୍କିଂ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିପାରେ ସେଇ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଫର୍ମାଲ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଡିଡକ୍ସନ୍। ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ମଧ୍ୟ ବୟସ କହିପାରିବେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଆମେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ? ମେନ୍ କିଏ? ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନା ଶିକ୍ଷଣ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ମେନ୍ କିଏ ଆମର ସବୁଠୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଆମେ। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ବା ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜି କେମିତି ଭାବରେ ଟିଚରକୁ ହେଲ୍ପ କରେ? ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ, ନା ଶିଶୁର ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ, ନା ଶିଶୁର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନା ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ତ କେବେ ନୁହେଁ। ପରିବାର କଥା ଆପଣ ଜାଣିବେ କି? ପରିବାରର ଇତିହାସ କଥା ସାଇକୋଲୋଜିରେ। ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବେ କି? ନାହିଁ। ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ସେମାନେ ବଢ଼ାଇବେ କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କ'ଣ କରିବେ ତାହେଲେ? ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟିକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତାକୁ ଟିଚିଂ ଦେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ କି? ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମଡେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହସ୍ତକର୍ମକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ? ଦେଖାଇ ପାରିବେନି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେଉଁଟା ଫ୍ଲାସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ସେସନ୍ଟି ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।